السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه الحصة مخصصة لتلاميذ السنة الثالثة إعدادي، درس لي غاسين كاري ولا لي نومبر غيال، وغادي نخصوها فيها فقط التمارين. دونك هذا التمرين اللي غادي نشوفوه الآن هو تمرين كيتعطى بشكل كبير في الامتحانات، لذلك علينا أن نتعود على هذه النوعية من التمارين. دونك ليكزيرسيس دي enlever la racine carrée du dénominateur، يعني أزيل حيد الجذر المربع من المقام. Donc on a a est égal à 2 sur la racine carrée de 3 moins 1. نحاولوا تفكروا في التمرين قبل أن نرى الحل. Donc على بركة الله a est égal à 2 sur la racine carrée de 3 moins 1. Donc بغينا نحيدوا هاد la racine carrée de 3 la racine carrée de 3 من المقام، غادي نحاولوا نستعملوا واحد المفهوم ديال لو كونجيغي. كنا درنا واحد التمرين بحالو في الحصه الماضيه، غادي نحاول نذكر بلو كونجيغي. لو كونجيغي الكونجيغي اون arabe المرافق. لو كونجيغي de la racine carrée de 3 moins 1 c'est quoi? c'est la racine carrée de 3 plus 1. فقط هذاك لا ديفيرونس غادي يولي une somme. Donc là, le conjugué de la racine carrée de 3 moins 1, c'est la racine carrée de 3 plus 1. Il y a maintenant le conjugué de 3 moins la racine carrée de 2. Ou la plus, je mets ici plus. Le conjugué de 3 plus la racine carrée de 2, c'est quoi? C'est 3 moins la racine carrée de 2. Avec le plus, avec tous les moins. Donc, là, le conjugué. علاش هذا الكونجيغي هو اللي غادي ينفعنا في هذا التمرين. دونك غادي je dois multiplier le numérateur et le dénominateur par le conjugué de la racine carrée de 3 moins 1. Regardez, on va multiplier 2 fois le conjugué. C'est quoi le conjugué de la racine carrée de 3 moins 1? C'est la racine carrée de 3 plus 1 sur غادي ناخذ هذا المقام هذا لو dénominateur la racine carrée de 3 moins 1 وغادي نضربو je le multiplie par quoi? Par ce conjugué la racine carrée de 3 plus 1. دونك هذا العدد ما غاديش يتغير لانني ضربت البسط والمقام في نفس العدد هذا اللي بالاحمر، هذا لي كونجيغي la racine carrée de 3 plus 1. الفكره هنا علاش ضربنا في المرافق؟ ماشي غير جينا وضربنا في المرافق، ضربنا في المرافق باش نحصلوا هنايا على متطابقه. اذا هذا الشكل هو متطابقه هامه اللي هي رقم 3 ليدونتيتي ريماركابل نيميرو 3. نحاولوا نذكروا بها اللي هي a moins b le tout multiplié par a plus b. لا شك انكم تذكرون هذه المتطابقه لانها شهيره. هذه المتطابقه كتقول تساوي égal a au carré moins b au carré. Alors qui joue le rôle de a? La racine carrée 3 هو اللي كيلعب الدور ديال a et 1 joue le rôle de b. Alors هاد الكتابه كيفاش غتكتب؟ الا طبقنا هنايا غادي نقولوا la racine carrée de 3 au carré moins 1 au carré. Ça y est? Très bien. Est égal 2 multiplié par la racine carrée de 3 plus 1 sur هنا غادي نطبقوا l'identité remarquable. قلنا la racine carrée de 3 au carré moins 1 au carré. Très bien. Donc est égal 2 fois la racine carrée de 3 plus 1 sur la racine carrée de 3 au carré est égal à 3. هذه القاعده كذلك مشهوره، la racine carrée de a au carré دائما كنراجعوها كتساوي لنا a mais avec a positif. a est positif. Donc la racine carrée de 3 au carré c'est 3 et 1 au carré c'est quoi? C'est 1. Donc je mets ici 3 moins 1. Donc qui est égal 2 multiplier la racine carrée de 3 plus 1 sur quoi? Sur 2. Donc maintenant on peut simplifier par le nombre 2. On peut simplifier par 2. Il reste
la racine carrée de 3 plus 1. هنا نقف لا نستعمل في التبسيط. كاين بعض التلاميذ اللي كيرتكبوا هذه الاخطاء كنشوفوها بزاف في الاقسام ديالنا، لذلك نريد ان نتفادى مثل هذه الاخطاء. بعض التلاميذ اشنو كيدير؟ كيقول بان لا راسين كاري دو 1 ريغاردي يقدر يكتب هذا 1 ايغال ريغاردي لا راسين كاري دو 3 بلس هذا 1 هو لا راسين كاري دو 1. حنا كنعرفوا لا راسين كاري دو 1 سي 1، وكيعتبر هذه الخاصيه لا راسين كاري دو ا بلس لا راسين كاري دو بي كيقول كتساوي لنا لا راسين كاري دو ا بلس بي. نو سي با جوست. اتونسيون، حنا شفنا دوز اوبيراسيون بالنسبه لي راسين كاري. كاين لوبيراسيون تاع لا مولتيبليكاسيون وكاين لوبيراسيون دو لا ديفيزيون. نتاع الجمع ما كايناش ديال الجمع وما كايناش كذلك ديال لا سوستراكسيون ديال الطرح. اذا il faut faire attention، هذه ماشي صحيحه. بعض التلاميذ كيمشي كيكتب هنايا ايت ايغال لا راسين كاري دو 4 كيجمع حد 3 والواحد طبقا لهذه الخاصيه اللي هي في الحقيقه خاصيه ديال التلميذ ولا اساس لها من الصحه. دونك هنا كاين خطا، اقف عند هذا الحد لا استمر. اقف هنا لا راسين كاري دو 3 بلس 1 لا استمر. اذا هكذا كنكونوا جاوبنا على هذا التمرين. الآن غادي نشوفوا تمرين رقم 2. On pose E est égal 2 sur la racine carrée de 3 moins 1 moins 2 sur la racine carrée de 3 plus 1 plus 5. La question dit montrer que E est un nombre entier naturel. بين أو برهن أن E هو عدد صحيح طبيعي. مثلا E est égal 5, 6, 7, etc. Donc, on a E. دائما نفكر المرجو التفكير قبل مشاهدة الحل. Alors on a E est égal 2 sur la racine carrée de 3 moins 1 moins 2 sur la racine carrée de 3 plus 1 plus 5. Donc هنايا كان في السؤال يمكنهم يعطونا سؤال آخر احسب كالكولي او تو سامبلومون، ولكن هنا هما عطاونا هذا السؤال على هذا الشكل باش يشوفوا التلميذ واش هو بوحدو يقدر يحسب. اما السؤال في الحقيقه اللي كيكون مفتوح كلار واضح يعني مغلق الا بغينا نقولوا احسب او سؤال يعني احسب او، ولكن هنايا عطاني مونطري كو او ايت ان نومبر اونتي ناتوريل باش يشوفوا التلميذ واش بالفعل غادي يمشي يحسب ولا لا. هو في الحقيقه عمليه حساب ليس الا. الو غادي نحاول نزرب شي شويه لانه هذا الشيء كنت شرحته في التمرين الاول. دونك غادي نحاول نتخلص من هاد لا راسين كاري هنا وغادي نتخلص كذلك من هاد لا راسين كاري اللي هنايا. دونك غادي نستعمل المفهوم ديال المرافق لو كونجيغي دو لا راسين كاري دو 3 moins 1 c'est la racine carrée de 3 plus 1. Donc je multiplie le numérateur et le dénominateur par le même conjugué est égal 2 multiplié par la racine carrée de 3 plus 1 sur كناخذ كذلك هذا le dénominateur la racine carrée de 3 moins 1 et je le multiplie par le conjugué la racine carrée de 3 plus 1. Très bien. Maintenant la même chose ici. Le conjugué de ce nombre c'est la racine carrée de 3 moins 1. Donc on a 2 multiplié par quoi? Multiplié par le conjugué de la racine carrée de 3 plus 1, c'est la racine carrée de 3 moins 1. Sur la racine carrée de 3 plus 1, كامل غادي نضربو fois la racine carrée de 3 moins 1. Mais il ne faut pas oublier le nombre 5. Le nombre 5 غادي نخليه هكذا. غادي نخلي هذا النومبر 5 هذا. اوكي نحاولوا نبسطوا الان. دونك هنا كما لاحظتوا كاين سي اون ايدونتيتي ريماركابل نيميرو 3 الوغ ايت ايغال. هنا غادي نحاول ننشر هاد الاكسبرسيون نحاول ديفلوبي هاد الاكسبرسيون. الوغ 2 fois la racine carrée de 3 c'est 2 la racine carrée de 3 2 fois plus 1 c'est 2 sur هنا غادي نستعمل ليدونتيتي ريماركابل نيميرو 3 alors est égal la racine carrée de 3 au carré moins 1 au carré oui moins
وحتى هنا غادي نديفلوبي هاد ليكسبرسيون غادي نضرب 2 فوا لا راسين كاري دو 3 اي 2 فوا 1 حتى هنايا ضربت فوا 1 الوغ 2 فوا لا راسين كاري دو 3 2 fois moins 1, attention, 2 fois moins 1, c'est moins 2. Sur, on a l'identité remarquable numéro 3, c'est la racine carrée de 3 au carré, moins 1 au carré. Il ne faut pas oublier le nombre 5, plus 5. مزيان. غادي يعطيني هنايا 2 fois la racine carrée de 3 plus 2 يبقى هكذا ما يتبسطش. La racine carrée de 3 directement, regardez, la racine carrée de 3 au carré, c'est 3. 1 au carré, c'est 1. Alors 3 moins 1, c'est 2, directement. Moins, هنا 2 fois la racine carrée de 3, moins 2. وهنا كذلك, la racine carrée de 3 au carré, c'est 3. Moins 1 au carré, c'est 1. Alors 3 moins 1, c'est 2. Plus 5. Alors, من اختار غادي نحاول نرتكب واحد الخطأ مقصود وأنتم تحاولون إيجاد هذا الخطأ. Donc, هاد les deux nombres عندهم le même dénominateur. Donc, je garde le dénominateur 2 donc est égal 2 fois la racine carrée de 3 plus 2 moins 2 fois la racine carrée de 3 moins 2 plus 5. هناك خطأ. نعم هناك خطأ. Il y a une erreur. أتمنى أن تكتشفون هذا الخطأ. الخطأ هنا. C'est plus ici. هذا خطأ مشهور كيرتكبه العديد من التلاميذ. أتمنى أن ننتبه لأن الإشارة رغاردي هذا السين موان مي غادي تدخل على هذا البسط غادي ناخذ رغاردي غادي نوحدوا المقام 2 وغادي ناخذ هذا البسط ناقص هذا البسط دونك هذا الموان ناقص هذه رغاردي غتكون عندنا موان ولكن غادي ناخذ هذا ناقص هذا البسط كامل سي 2 فوا لا راسين كاري دو 3 موان 2 يلا نحاولوا الأقواس est égal c'est moins 2 fois la racine carrée de 3 plus 2 إذا هذه الإشارة الناقصة غادي تدخل على هذا العدد تعطينا موان مي هذه الإشارة الناقصة غادي تدخل على هذا الموان غادي تعطيني بلوس هنا il faut faire attention. Alors je peux remarquer qu'il y a deux nombres opposés. Regardez 2 fois la racine carrée de 3 moins 2 fois la racine carrée de 3 غادي نمشيو واش غادي يبقى لي غادي يبقى لي 2 plus 2 c'est 4 2 plus 2 c'est 4 4 sur 2 c'est 2 أعتقد الأمر واضح. 2 زائد 2 4 4 كنقسموها على 2 تعطيني 2 بلس 5 وهذا غادي يعطيني سي 7. إذا من حسبنا أو لقيناه 7 et 7 est un nombre entier naturel. دونك هكذا كنكونوا جاوبنا على هذا التمرين. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.